नारी दिवसे शुभेच्छा जानिए उपहार प्रदान। 8 मार्च विश्व नारी दिवस उपलक्षे इंटरन्याशनल काउंसिल फर ह्यूमैन एंड फांडामेंटल राइट्सের দার্জিলিং জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওই সংগঠনের জেলা কমিটির পক্ষ থেকে কিছু মহিলার হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। সেই সব মহিলাকে সম্মান জানিয়ে নারী দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পিন্টু ভৌমিক, দার্জিলিং জেলা কমিটির আহ্বায়ক বিষ্ণুপদ বিশ্বাস সহ আরও অনেকে। आज विश्व नारी दिवस আমরা আজ বেরিয়েছি ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর হিউম্যান অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল রাইটসের দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টের পক্ষ থেকে আমরা বিশেষত আমাদের বয়স্ক যারা আছেন তাদের উদ্দেশ্যেই আজকে আমাদের বেরোনো। আমরা তাদেরকে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট কমিটির পক্ষ থেকে বিশ্ব নারী দিবস হিসাবে যৎসামান্য কিছু উপহার দিয়ে আজকের বিশ্ব নারী দিবসে তাদের সম্মান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। समाज को क्या वार्ता देना चाहते हैं? जैसे आज लड़की लोग बाहर में है, सेफ नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रहा है, हादसा हो रहा है, इसके लिए क्या बताएंगे? इसलिए तो समाज को नहीं नारी हम लड़की लोगों को खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अपने आप में समाज को हामीले चाहिँ अब हामी वुमेन्सहरूलाई चाहिँ अब आफूमा आफैमै डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ हैन, अरूमाथि भरोसा गरेर हुँदैन। त्यसैले अब प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ अहिले नानीहरूलाई सानैदेखिको आफ्नो सेल्फ डिपेन्डेन्ट चाहिँ सिकाउनु जरुरी छ। अरूलाई दोष दिएर चाहिँ केही छैन। आफू डिपेन्डेन्ट छ भने चाहिँ कसैले केही पनि गर्न सक्दैन। तपाईले के कस्तो लाग्छ कि केटीहरू पनि राम्रोसँग पढालेखा गरेपछि राम्रो जग्गा काम गर्नु के केटासँग बराबरमै गर्नु सक्छ भने त्यस्तो लाग्छ? त्यो त गरिरहेको छ नि, त्यो सबै गरिरहेको छ। यति नै हो केटीहरू चाहिँ अब फिजिकल कमजोर हुन्छ र मात्रै सबै कुरोमा चाहिँ केटीहरू केही पनि गर्नु छैन। जस्तो तपाईँ पनि सेल्फ डिपेन्डेन्ट छ, त्यस्तो दोकान चलाउँदैछ, केही प्रब्लम आफ्नोमा कस्तो लाग्छ? जस्तो आफै गरेको यो दोकान कस्तो लाग्छ तपाईलाई? म त आफैमा डिपेन्डेन्ट छु, आफै छु, कसैमाथि डिपेन्डेन्ट छैन। धन्यवाद दिदी। लड़की लोगों के लिए एक सम्मान करेंगे, आपको सम्मान दिया इसके लिए थैंक यू।